Zdravo, dragi moji! Dobrodošli na kanal Napravi lako, evo kako. Danas za vas pripremamo čaj od crnog luka i lovorovog lista. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal potpuno i besplatno. A mi krećemo. Za ovaj čaj bit će nam potrebno jedan veći ili dva manja lovorova lista, jedna glavica luka. Potrudite se da nađete domaći iz organskog uzgoja. Treba će nam na kraju malo soka limuna i 2 kašike meda. Za početak u šerpu dodajte lovorov list. Luk, osjecite vrhove. Pazite da vam ostane ova korica na luku, jer ona je u stvari odlična u borbi sa virusima. Kada ste isjekli ivice, zatim ćemo isjeći luk i na 4 dijela. Ne brinite se i ako vam ova ljuskica spadne, jednostavno je stavite u šerpu i kuhajte. Sada kada smo luk isjekli na 4 dijela, stavili smo lovorov list i dodat ćemo 300 ml vode. Ovo sve zajedno stavite na ringlu da proključa. Upalit ćemo ringlu na najjače dok ne proključa, a kada proključa ćemo je smanjiti. Evo vidite kako je luk počeo da pušta boju. Sada kada je provrilo, ringlu ćemo smanjiti i kuhat ćemo još 10 minuta na laganoj vatri. Nakon 10 minuta kuhanja čaj sklonite sa vatre. Čaj od crnog luka i lovora poklopite i ostavite 10 minuta da odstoji. U šolju dodajte malo limunovog soka i 1 do 2 kašike meda. A čaj procijedite i sipajte u šolju. Ovaj čaj će ukloniti ili ublažiti simptome gripe i prehlade za čas posle.